Okay, another Sunday, another reminder. Atong istoryahan karon ang word na giving. Naaday duha ka klase ang paghatag. Magpaghatag una, paghatag kay nihatag lang ka diri sa imong huna-huna taman. Sa imong paghatag ana, kung for example nang hulam siya og kwarta. Kung sa iyang paghulam og kwarta napapas, wala ka bayad, ang muguwas sa imong huna negativity, makahuna-huna na kag ay babali po to sa imong gipahulam, daga na ka negative na musulod sa imong huna-huna. Pero kining ikaduha, ang giving na kinasing-kasing, maghatag ka na kanimog positive ra Japon. Ang imong thoughts positive, ang imong heart peace na ay peaceful. So kana maunay duha ka klase sa paghatag, kumuhatag ang tawo. So depende na nimo kung unsa ka ana, paghatag ba na diri sa huna-huna or ang paghatag na kinasing-kasing. Timan ina, happy Sunday o God bless us all. Tuara.